एक शानदार जुलूस और शक्ति प्रदर्शन के बीच बीजेपी उम्मीदवार जौहर चक्रवर्ती ने धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जौहर चक्रवर्ती ने कहा कि 9 अप्रैल को होने वाले आगामी चुनाव में उत्तर त्रिपुरा के इस महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की जीत की उम्मीद है। धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने सोमवार को चुनावी मुकाबले में अपनी उपस्थिति के बारे में आधिकारिक तौर पर एक जोरदार बयान दिया। पार्टी के नामित उम्मीदवार जौहर चक्रवर्ती ने एक रंगीन और सुव्यवस्थित जुलूस के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शहर के विभिन्न मुख्य सड़कों से गुजरते हुए जुलूस रिटर्निंग ऑफिसर देवजानी चौधरी के कार्यालय में पहुंची। वहां आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से एक उम्मीदवार के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इस जुलूस ने पूरे धर्मनगर शहर में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। पूरा इलाका पार्टी के झंडों, बैनर और नारों से गूंज उठा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उम्मीदवार के लिए मजबूत जन समर्थन का संकेत है। সংগঠিত হচ্ছে আর আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একজন কার্যকর্তাকে আমরা उम्मीदवार जौहर चक्रवर्ती ने अपनी उम्मीद व्यक्त की कि ठीक वैसे ही जैसे 2023 के विधानसभा चुनावों में हुआ था, धर्मनगर के लोग उपचुनाव में भी एक बार फिर बीजेपी के लिए अपना वोट डालेंगे। मीडियार बंधुদের नमस्कार জানাই। আজকে 56 ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আজকে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। এই পুরা প্রক্রিয়া আমার সঙ্গে যারা ছিলেন, আমার ধর্মনগরের সম্মানিত মন্ডল প্রেসিডেন্ট অভিভাবক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার সম্মানিত সভাপতি কাজল কুমার দাস মহোদয় এবং উপস্থিত ছিলেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টি সম্মানিত প্রদেশ সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ সম্মানিত রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্তরের অন্যান্য নেতৃত্বরা, জেলা স্তরের নেতৃত্বরা, মন্ডল স্তরের নেতৃত্বরা। আমরা সবাই মিলে আমাদের পদ্মপুরস্থিত অফিস থেকে বেরিয়ে, ভারতীয় জনতা পার্টির অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা পুরো শহরে একটা র্যালি করে আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। আর আমাদের এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার যে আমাদের যে পুরো যে বিষয়টাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ধর্মনগরের সমস্ত স্তরের কার্যকর্তারা সামিল হয়েছিলেন। বুথ স্তরের কার্যকর্তা, মণ্ডল স্তরের কার্যকর্তা, জেলা মোর্চা সহ সমস্ত কার্যকর্তারা খুব একটা সুন্দর র্যালির মাধ্যমে, একটা বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে আমরা সবাই একত্রিতভাবে মিছিল করে, সুশোভিত মিছিল করে আমরা নমিনেশন পত্র জমা দিয়েছি এবং গণদেবতার কাছে আমাদের সম্মানিত প্রদেশ সভাপতি, অন্যান্য নেতৃত্বরা, ধর্মনগরের সাধারণ মানুষ, ভোটার গণদেবতার কাছে ভোটের জন্য আহ্বান রেখেছেন। গণদেবতারা আগামী 9 এপ্রিল ভোটদান করবেন, তাদের মতদান করবেন। এই মতদানের মাধ্যমে এবং ওনাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা সবাই মিলে ধর্মনগরকে একটা সুন্দর ধর্মনগর, ডেভেলপ ধর্মনগর তৈরি করব। এই আশা রেখে আপনাদের চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে ধর্মনগর তথা ত্রিপুরাবাসী সবাইকে আমি আবারও নতমস্তকে প্রণাম, শ্রদ্ধা, অভিনন্দন এবং নমস্কার জ্ঞাপন করছি। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। বিজেপি জিন্দাবাদ। নমস্কার সবাইকে। ধর্মনগর মণ্ডল জিন্দাবাদ। यह सीट पिछले साल 26 दिसंबर को त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्वेंदु सेन के निधन के बाद खाली हो गया था। परिणाम स्वरूप अब इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से धर्मनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लंबे समय से एक राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। 1977 से सीपीआईएम ने इस सीट पर 5 बार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 3 बार जीत हासिल की। हालांकि हाल के समय में राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। 2018 और 2023 दोनों विधानसभा चुनावों में इस सीट को जीतकर बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का एक तबका मानता है कि बीजेपी को संगठनिक ताकत, सत्ता में होने के फायदे
और हालिया चुनावी सफलताओं के मामले में काफी बढ़त हासिल है। विश्लेषक विशेष रूप से यह सुझाव देते हैं कि वोटों का बंटवारा जो विपक्षी पार्टियों खासकर सीपीआईएम और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले से हुआ है, आखिरकार बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। कुल मिलाकर धर्मनगर में यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट के लिए मुकाबले से कहीं ज्यादा बन चुकी है। यह राज्य के व्यापक राजनीतिक रुझान, जनता की भावना और इसकी राजनीति की भविष्य की दिशा का एक अहम संकेत साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।